ता बीजेपी बीजेडी कांग्रेस को चकमा दे पारती सुभाषी षडंगी को नुह तमें जो आज प्रश्न उठेदेल कौन उठेल आम नवीन पट्टनायक कहते तमें जितिल तमें जाकि जाजपुर रे काम कर रेढ़ा खोल काम कर निश्चित भाव काम कर नंदपृष्टि किए नंदपृष्टि ता ना किए दे रे अरे बबी दास तू तो 21 वर्ष है 22 वर्ष है नवीन पट्टनायक सरकार अच्छी तम जाजपुर जो जो महान व्यक्तित्व चाटशाली शिक्षक से जी आज जाकि पाइले पद्मश्री पुरस्कार तू केते वर्ष पूर्व माने रेकमेंडेशन करथिलु बबी दास टिके कौन कहब ना ठीक अच्छे छाड़ दियो नमस्कार किंतु परवर्ती पर्यायर आम आसवा बढ़िया कथा करे न बबी दास जे आम मंत्री कहते आम मुख्यमंत्री कहते तुम मुख्यमंत्री पैंटा खाली खोला आउ समस्त ढिला कौन ढिला ना तमें जो सब जो घोषणा योजना करुच सेगुड़ा सब ओडिशा लोकों किंतु केंद्र जहाँ करुँचा ओडिशा लोकों विरुद्ध रे आउ टिके शुणिदेव कथा आउ टिके शुणिदेव मन पका संपूर्ण अच्छी एटा एतिक नुहे आपर सस्मित पात्रंकर मध्य अच्छी शुणिबा ना तो आपण को गोटे सीधा सड़क प्रश्न जोठी गोटे राज्यर नेता कहते चाउल उठेवा दायित्व हूँ केंद्र सरकार 8 जन एमपी कथा कहते विजु जनता दल एमपी केते जन अच्छा से कौन लाहिरे तेल देकी रही कि जो कथा केंद्र में उठा दरकार केंद्र सरकार का पाखरे उठा दरकार ताले कहीं आज ओडिशार एमपी माने छाड़ी दिंतु बीजेपी एमपी मान को मुझे भी कहूँ बीजेपी एमपी माने केंद्र सरकार अधीन अच्छा से माने खराब किंतु बीजेडी विजु जनता दलर एमपी माने जो कथा को लेकर बबी दास आज प्रश्न उठाउछंती तांको एमपी माने कौन सी गोटे जगह ये विषय को लेकर प्रतिक्रिया रखिंट मत गोटे बाइट देदेवी कि मु आपण को सर्वसाधारण गोटे प्रश्न पचारुची बबी दास जो प्रश्न उठेइचंती से प्रश्नर उत्तर मते विजु जनता दलर कौन सी एमपी सर्वसाधारण लोकसभा राज्यसभा ए विषय नहीं प्रति उत्तर मागिचंती कि जदि मागिचंती ताहाले मुख्यमंत्री केमिति आपण ये कहबे गोटे खेल हो गला मुख्यमंत्री केमिति आंध्र प्रदेश जगनमोहन रेड्डी सहित प्रेम संपर्क हो पाले जोटा कि बीजेडी की सुहेला तार भिडियो ता भिडियो भी अच्छी आपण भावंतरी भिडियो नहीं बोली मु सब भिडियो रे आज कथबार्ता करी बीजेडी वाला जो टेंगरेवा नीति नहीं मुझे टेंगरे की छाड़ी गांडी मारी छाड़ी तो जो विषय आसिला तो समान विषय कहीं आपण से लोकसभा कहले नहीं से राज्यसभा कहले नहीं
आपण जो आंध्र प्रदेश रो पोलाभरम पाई जो एमपी माने सेठी माने तालुका लगौथिले जो माने धारणा लगैथिले जो मूर्ति तले आपण मानकर जो प्लाकार्ड धरि छिड़िया आइथिले से माने कोन गांडिया चोदा ए बबी दास कोन एकुटिया चलाखिया ताले बबी दास आज जो कथा कहउचंती बबी दास किए ओडिशार जणे साधारण विधायक मुखपात्र हो पारती अलगा कथा ताले एमपी माने कौन एड़े गांडू ओडिशार एमपी माने विजु जनता दल एमपी माने एड़े मागिया ओडिशार एमपी माने एड़े बोकाचोदा मागिया का मुंडरे कौन बुद्धि नहीं अरे ओडिशार एमपी किए अछरे मागिया ए एमपी जो गुड़ा नाती विजु जनता दल एमपी मागिया तमे घ्यो तम सांगरे मु अच्छी भारतीय जनता पार्टी की पेलिया मु अच्छी कांग्रेस दल को पेलिया मु अच्छी किंतु आसंता काली ये वीडियो देखि सारा परे बबी दास जो वीडियो देइचंती से विषय रे विजु जनता दल केते जण एमपी बबी दास प्रश्न उठेइचंती एटी गोटे बड़ कष्ट आसुची मु आपन स्पष्ट भाव में कहवाक चाहूँगी क्लीयरली बबी दास बोधे ठीक कहते कहीं ना एमपी माने बिक्री हो गले जदि एमपी माने बिक्री ही नांती एमपी माने जो माने पदाधिकारी लोक मानक द्वारा निर्वाचित हेइकिरी लोक मानक पाई जातीय स्तर रे भारतीय स्तर रे जो माने लोकसभा राज्यसभा ओडिशा लोकंकर स्वर उठेबा कथा से माने उठाऊ नांती किंतु आज ये साधारण विजु जनता दलर गोटा विधायक बबी दास सी आज एमपी मानक कथा को लेकिन ओडिशा रे आंदोलन करने को बसलानी ताले विजु जनता दल एमपी माने कौन एड़े रांड ना एड़े भड़ुआ ना एड़े छक्का ना एड़े हिंजिड़ा ना नापुंसक विजु जनता दल एमपी माने एटा स्पष्ट करंतु विजु जनता दल एमपी मानक आज सीधा सड़क कथा जे आपण मानकर जंत्र रे जापानी तेल मारिबार अभ्यास नहीं तो कहीं कहबे ना आपणकर निज दलर बबी दास कहउचंती से सीधा सड़क माने काउंटिंग करकी 16टा डिस्ट्रिक्ट 8टा विधायक ये विषय प्रश्न उठाउछंती जार वीडियो मो पाखरे अछि तेणु विजु जनता दलर जो माने एमपी अछंती एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आरएस राज्यसभा मेंबर से मानक आज अनुरोध साधारण लोक हिसाब से सुभाषिष षडंगी आपन को गोटे साधारण लोक हिसाब से प्रश्न करुच्ची बबी दास आपन को जो गांडी मारुचंते ठिया होइकिरी विजु जनता दल एमपी माने आपण माने विजु जनता दल टिके छाड़ देबे कांग्रेस को बीजेपी के छाड़ देबे आपण लोकों पाई कौन कर से विषय कहबे मु से विषय को आसीबी केवल आपण को टिके आपण को भाषण सुनी देबी तापर आसीबी आउ टिके आसी आउ टिके सुनी दउची प्लीज क्षमा करिवे मु आज आपण को सामने रे खोला खोली तांको भाषण अनुसार ही मु आपण को मो मो मत रखिबी टिके सुनिबा टिके सुनिबे अरे खुलो हेटा केंता बुझा क्वेश्चन आंसर बते रखछो आज देम ए दोनो चावल उठेबा होची केंद्र सरकार दायित्व एफसी रो दायित्व माध्यम वाला ओडिशा सरकार एनी सरकार ताका दायित्व बोलता आमे केवल उठेबो 6 मास भीतर से हम पैसा देबे वर्ष पैसा दोना रिज भाई अपन वोट देथिले ताकर प्रतिबद्ध रखो आपण एमपी जाय देखला के इंदिरा आवास बंद हमरो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना बंद करो तुम जाके कोई कोन ना जाके चावल उठो आपण देखितो फोटो देखते चावल उठे पाइछि अरे खुलो हेटा केंता बुझा क्वेश्चन आंसर बते रखछो आज देम ए दोनो चावल उठेबा होची केंद्र सरकार दायित्व एफसी
କଲରଟା କୁହନ୍ତୁ। ଇଏ ହଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଆପଣମାନ ଟିକେ ଶୁଣିଲେ ଶେଷକୁ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ବେସିକ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା କଥା। କିଏ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା କଥା? ଏମ୍ପି ମାନେ। ତ ଏମ୍ପି ମାନେ କ'ଣ କାଇଁ ଛାଟିଆ ନା ଚୁତିଆ ନା ମାଗିଆ ନା ବେଦ ଛୁଆ? ଯଦି ଏମ୍ପି ମାନେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଉଠେଇବା କଥା, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର କଥା, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟଥା, ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀମାନଙ୍କର କଥା, ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ମନର କଥା, ଯେଉଁଟାକି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଉଠିବା କଥା, ତାକୁ ଉଠଉଛି କିଏ? ବବି ଦାସ। କେଉଁଠି? ନା ସାଧାରଣ ସଭାରେ। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ନା ଶୁଣିନାହାନ୍ତି? ଏ ଲାଇଭ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରହୁଛି ନା, ଆପଣ ଭାବିବେନି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମନକୁ ମନ କରିଦେଉଛି ବୋଲି। ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ଏମ୍ପି ନ ଉଠେଇଲେ ନାହିଁ। ବବି ଦାସ ବି ତାଙ୍କର କ'ଣ ତାଙ୍କ ରାଜନୀତି ଖେଳିଲେ। ମୁଁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଶା ହିସାବରେ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ରଖିବି। ଯେଉଁ 20 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ର କଥା କହିଲେ, ଯେତିକି ଚାଉଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉଠେଇଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ସିଧାସଳଖର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଯେଉଁ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହୁଛି, ପାଖାପାଖି 300 ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ତ ଯେଉଁଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ମୁଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସିଧାସଳଖ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏ ବବି ଦାସର ପାଇଁ, ଏ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରର ଆସିବ, ଆସିନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରର ଆସିବ, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆସିବ। ମୁଁ ଦେବି ଆର ଲାଇଭ୍ ସରିଲା ପରେ, ବବି ଦାସର ଲାଇଭ୍ ସରିଲା ପରେ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରର ଲାଇଭ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ଦେବି। ତ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି, ତ ଯଦି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗୋଟେ ନିଆରା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ, ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ନୂଆ ନାଁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ନୂଆ ନାଁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଆଜି ବବି ଦାସଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ବା ପାଣ୍ଡିଆନ ଗାଣ୍ଡିଆନ ମାଧରଚୋଦ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ତ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନେଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆପଣ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଯେତିକି ଚାଉଳ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରୁ ନେବାର କଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନେଉନାହାନ୍ତି, ତ ସେତିକି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଚାଉଳ, ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପାଉଛନ୍ତି ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ, ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେ ଚାଉଳ ଉଠେଇକିରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ବା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଦେବେ। ସେ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଆପଣ ଗୋଟେ ମୋସନ ଆଣନ୍ତୁ ନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପାଖରେ, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ହେଉ ବା ଲୋକସଭାରେ ହେଉ। ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେନି ମୋ କଥାଟା? ମୋ କହିବା କଥା ଯେଉଁଟା ବବି ଦାସ କହୁଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନେବା କଥା ନେଉନାହାନ୍ତି, ଚାଉଳର କଥା, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଚାଉଳର କଥା। ତ ଯଦି ଚାଉଳର କଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନେଉନାହାନ୍ତି, ତ ବବି ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଜେଡ଼ିର ଏମ୍ପି ରାଜ୍ୟସଭା ହୁଅନ୍ତୁ, ଲୋକସଭା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଗୋଟେ ମୋସନ ଆଣନ୍ତୁ ବା ଗୋଟେ ଦାବି କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଭିତରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ଚାଉଳ ଦରକାର, ସେତିକି ଚାଉଳ ଆମକୁ ପ୍ରୋସେସିଂ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉ। ତାପରେ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା, ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା, ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ସେ ବିଷୟକୁ ଆପଣ କ୍ଲିଅର କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଖାଲି ଦୋଷ ଲଦିକି ଚାଲିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଯଦି ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଦେଇପାରନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ବି କହୁଛି, ମୁଁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରକୁ ସମର୍ଥନ କରିବି। ବବି ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଆଜି ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଚାଉଳ ନେବା କଥା, ଧାନ ନେବା କଥା, ସେ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଆମର ଦରକାର ଅଛି, ସେ ଚାଉଳ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, ବବି ଦାସ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି? ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶା ଭିତରୁ ଆସୁଛି ନା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଆସୁଛି? ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ବବି ଦାସ ହଉ, ପାଣ୍ଡିଆନ ହଉ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହଉ, ସେ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ିର ଲୋକ ହଉ,
से स्पष्ट करू जे चाउलटा जो टंकिकिया चाउल ओडिशा लोक दिया होउची सेटा कोउठु आसुची ओडिशा बाहरु आसुची ना भितरु आसुची जदि बाहरु आसुची ताल ताकू बंद करंतु आमर जेतिकी मेट्रिक टन चाउल बा धान उत्पादन होउची आमे ताकू प्रोसेसिंग करके आम ओडिशा लोक आमे देदु आपण को ट्रांसपोर्टिंग बचिबो आपण केंद्र सरकार को सहयोग करि परिबे बबी दास को अनुरोध आपणकर भितर मोर भितर राजनैतिक मनंतर मतांतर रही पारे किंतु मु जो टॉपिकटा कहूँ जो इश्यूटा कहूँ जो लॉजिक कहूँ आपण मो सहित दिने दिने सहमुक्त हेबे तेणु आपण को जो कथा कहूँ आपण खरा भाविबेनी तो जो विषय अच्छे आपण आज कहते चाउलर कथा उठाउछंती धानर कथा उठाउछंती तो से धान जोटा ओडिशा सरकार पाखरे अच्छी से धानर प्रोसेसिंगटा कहीं ओडिशा रे न हबो कहीं आम केंद्र सरकार पाखक आने आ गोटे टैक्स दबा आम केंद्र सरकार आउ गोटे सबक शिखा हे केंद्र सरकार तमें चाउल पठाउछ टैक्स नौच आमको यहीटा गोटे अल्टीमेट दियो जे आम राज्य जी चाउल अच्छी धान अच्छी आम तादर धान प्रोसेसिंग रु चाउल करूँ आम ओडिशा लोक आपण प्रोजेक्ट रे आपण आम ओडिशा लोक आम टंकिकिया चाउल देबू कहीं आपण कथा कहूना बबी दास कहीं प्रश्न उठाऊना कहीं कथा कहूना बबी दास आपण को आज भारी सम्मान करुच्ची कहीं आपणकर परवर्ती पाइटटा अच्छी भारी भल पाए आपण को मु भावे बोधे आप पांड्यान भारी विरोधी पांड्यान को प्रबल विरोध कर बबी दास को भारी सम्मान करे बबी दास गोटे बढ़िया लोकटा किंतु बबी दास को आज ये प्रश्नर उत्तर तो आपन को ओडिशा लोक सामने मुझे दूची मत कौन किए खराब है अलग कथा बबी दास मो प्रश्न उत्तर दिंतु जे आपण जो केंद्र पर सब दोष लदिबाटा राजनीति प्रतिक्रियण मु राजनीति पशिया चाहूनी किंतु ओडिशा लोक स्वर उठा चाहूँगी तो आपण जो स्वर उठे मुझे स्वर उठे कि आपन को समाधान दौची आपन तो समाधान दौना आपन पुणी आंदोलन करने चाहते कहीं ना शुणु आपन टी कहते क्वेश्चन पचार समय आसी प्राइम मिनिस्टर किसान योजना आपण इंश्योरेंस गोटे चाषी जदि कहीदेव से सुरक्षे पाइब पाई मुझे जानवी मो भाई किसी पाई ସେଇଥିପାଇଁ ଆସୁରାନ୍ସ ଆମେ ନେଲୁନା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ବେସ୍ ପେ ଆସୁରା ଟଙ୍କା ଆପଣ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ଯୋଉଥିପାଇଁ କାଳେ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା ଆପଣ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ତା ବାଟ କରିଛନ୍ତି ସମାନ ଯଦି ଡାକି ମାଗିବେ ତାର ଲିଷ୍ଟ ପାଇବେନି ଆପଣ ତେଣୁକରି ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାର ସମୟ ଆସିଛି ଭୋଟ ତ ଆପଣ 5 ବର୍ଷ ପରେ ବାରମ୍ବାର ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାକୁ ଷଷ୍ଠ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିକି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ତାକୁ क्वेश्चन पचार समय वेयर इज हमर प्राइम मिनिस्टर योजना कहीं हम चाउल कहीं उठू नहीं हम राज्य को पैसा कहीं आसु नहीं धान चाउल ये समय आसे अपन मान विशेषकर युवक भाई मान को चाषी भाई मान अनुरोध गोटे आंदोलन करवार समय बहुत भूलैले बहुत कथा कहले डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस ए प्रेस कॉन्फ्रेंस ऊपर कहीं मु ओपन चैलेंज दूँ आमर 2 जन वक्ता बसबे ताकर 2 जन वक्ता बसतु से एक समस्त क्वेश्चन आंसर दे देबे ताले मु जानबी सब राजनीति करछु आपण एक गोटे हमर लोक तरीका अछि सुखिला भाषण कनोटेशन ऑफ वर्ड्स माने अति सामान्य लैंग्वेज रे जो कथा कहउचंती मिठा कथा रे पेट पुरे नहीं मिठा कथा बंद करंतु कार्य करंतु नवीन पट्टनायक भलिया मिठा हुअंतु नवीन पट्टनायक भलिया ताने जानबे अकुंठ चित्तर आपण बात बात एमपी पठे दे अकुंठ चित्तर आपनकर डिसीजन को सलाम जहां मालिक कहबे जहां जनता दल को फाइनल आमे कि किंतु जनता जनार्दन आंदोलन करबा समय क्वेश्चन पचार समय व्हाट इज आवर राइट्स काई के हमें 5 वर्ष जन भाई आमे टिकलते एई माटिर कोइला जाउछ 400 टका शेष नउचंती डू यू नो व्हाट इज शेष शेष अपन जानचंती शेष रु गोटे टंका पाइबु नै पेट्रोल केते टका शेष नउचंती शेष होची डायरेक्ट
राज्यर तंटी चिपिब आपण मैंने पैसा देवे आपण तंटी चिपिकी से नोटिस रखिए वर्ष को 5,000 कोटी कोईलू शेष रोचंदी जो गोटे टंका राज्य सरकार पाऊना 5,000 कोटी दिंतु एका दिन नवीन पट्टनायक पीएमआई योजना सब देखा गोटे दिन प्रत्येक वर्ष 5,000 कोटी टका नौकरी आपण माटी शेष जदि 10 थर मगाला आम रॉयल्टी टे बढ़ू 5टा एमपी टिप्पणी कलु शुणा जाऊनी क्वेश्चन पचारे अच्छी निजुक आम ठीक करूँ तो आम जहाँ शुणुचु ठीक तो ये हूँ वितर्कर समय आत्म चेतना समय बहुत बहुत धन्यवाद समस्त को आज आपण मानू बहुत समय नहीं गली आप केते समय तेणु बहुत समय नहीं गले बहुत समय किए नहीं गले बबी दास नहीं गले बहुत समय कौन कौन सब कहले आपण मैंने शुणुवे ना गोटे शुणीदेवी तो बबी दास को अनुरोध जो विषय को नहीं जाइथिले मूल विषय जो विषय नहीं करी से आसथिले आज ओडिशा नहीं प्रीतिरंजन भाई मु आपण लाइव आसबि आपण लाइव आसबि प्लीज मत मत कहू दिंतु तो जो विषय नहीं कि आसते आपण मैंने मत ये कहबेनि जे मोटी बेपार करने मु बेपार फेपार करने कथा नहीं मु बड़ खोबड़ी चोदी तो बबी दास को आज ये प्रश्न पचारे अच्छी कौन प्रश्न पचारि बबी दास को जो 5-5टा एमपी नहीं जो माने काम करथिले तो से 5-5टा एमपी किए से 5टा एमपी किए जो माने दिल्ली रे आवाज उठेबा कथा तो बबी दास गांडी कुंडे होची से कहीं ओडिशा रे उठाउछन आवाज ताल से 5टा एमपी किए केतर से आवाज उठेचंती ओडिशा लोक कौन एडे मूर्ख बबी दास तमे जो प्रश्न उठेल आपन से प्रश्न दरकार बढ़िया प्रश्न उठे जे खणी ऊपर जो आपनकर व्यवस्था अच्छी निश्चित भाव में ए खणी ऊपर जो आप प्रश्न उठेले मत भारी खुशी लगिला कि जा हो विजु जनता दलर खणी उपर प्रश्न उठाउथिबा व्यक्ति होउचंती बबी दास जे कि शेष उपर आलोचना करि पारुचंती आपण शेष उपर गोटे बड़ आलोचना कले सेटा आपण सरकारी स्तर रे जाउची जेहेतु आम गोटे नॉर्मल लोक तो आपणकर जो शेष जाइकिरी जो ट्रक गुड़ा जाऊनी जो ड्राइवर माने नहीं कि जाउछंती जो ट्रक गुड़ा जाउची तो से ट्रक रो जो रॉयल्टी जो गुड़ा आदाय होउची से गुड़ा किए करूची ठीक अच्छे से विषय टे आगामी काली आसंता काली आम करवा तथापि मो बबी दास कथा गोटे उठे दूची तो आपण जो प्रश्न उठेले आम मैंने समस्ते शुणिले तो आपणकर जो प्रश्न आप उठेले दिल्ली दरबार कथा तो आपणकर एमपी माने किए किए से माने कौन एड़े अपारग एड़े नापुंसक एड़े काई छाटिया बा एड़े अनारबीर्य जे कि नवीन पट्टनायक को मानु नाहंती से आज आसिकी बबी दास कथारे बा बबी दास निजे ताकर पक्ष रखुचंती बढ़िया प्रश्न उठाले नारायण स्वाई ब्लैक रोज पारादीप आज ओडिशावासी सामने गोटे बड़ प्रश्न रहिबो बबी दास भी यह प्रश्न उत्तर दिंतु जेहेतु एडे एडे बड़ कथा कहते नवीन पट्टनायक सौंदर्यर कथा नवीन पट्टनायक भावमूर्ति कथा विजु जनता दलर टेंगरेबार कथा ताले ओडिशारू एभली एक शक्ति नवीन पट्टनायक थाउ थाउ ब्लैक रोज जे कि आसीथिला पारादीप अधबाटे बुड़ीगला बा बुड़ीकी अच्छी तार ये माधुर्य क्राइम ब्रांच भी तदंत कला किसी भी आलोचनार बा कौन तदंत कला से प्रश्न उठी पारला नहीं बा से जहाजटा कहा अनुमोदन रे बा प्रबाधन रे बा तांकर पर्यवेक्षण रे से ओडिशा को आसतिला
ପାରାଦୀପରେ ଲାଗିଥିଲା ଯଦି ବି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟେକ୍ନିକାଲି ଖେଳି ଦେଇପାରିବେ ବବି ଦାସ ବି ଖେଳିଦେବ ଏ ନବୀନ ପଣ୍ଡା ତ ପରମ ହାରାମଜାଦା ଛାଡ଼ିଦିଅ କ'ଣ ଖେଳିଦେବେ ନା ଆମେ ଜାଣିନୁ ସେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଆସୁଥିଲା ତାର ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବବି ଦାସ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସେତିକି ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତା ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଏତିକି ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇଟା ମୁଁ ନାଇଁ ମୋ ଲାଇଫଟା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ମୋ ନିଜ ଷ୍ଟେସନ ମୋର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ସୁଭାଷିଷ ଷ୍ଟେସନ ଆପଣମାନେ ମୋ ଷ୍ଟେସନ ସୁଭାଷିଷ ଷ୍ଟେସନରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ତ ମୋ ନିଜସ୍ୱ ଚ୍ୟାନେଲ ବାକି MR ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶା ଡାଏରୀ ସେମାନେ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଆପଣ ଟିକେ ଦୟା କରିକି ମୋତେ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଦୟାକରି ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ମା ଭଉଣୀଙ୍କର ଜୀବନର କଥା ଅଛି ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ମୋ ଲାଇଭରେ ଯାହା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ନେଇକି ଯୋଡ଼ି ଦେଇକରି ଆପଣ ପଇସା ଆଦାୟ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ଲେଭେଲକୁ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଆପଣଙ୍କୁ କପିରାଇଟ୍ରେ ପକାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ କରିବି ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତ ଆମେ ଆସିବା ଏବେ ଟପିକ୍ ଉପରକୁ ଆସିବା ଚ୍ୟାନେଲ ହେଉଛି ସୁଭାଷିଷ ଷ୍ଟେସନ SUBHASISSTATION ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ହେଉଛି ସୁଭାଷିଷ ଷ୍ଟେସନ ତ ଆମେ ଆସିବା ଏବେ ତ ଯେଉଁ ଅବିଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବିଷୟ ନେଇକିରି ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ବି ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଦରକାର ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ମେରାଇନ୍ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ କହିବେ କି ନା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କ'ଣ ତମେ ଗୋଟେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ବେଜିତ କରିଦେଉଛ ନା 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 ଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବାର ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କାହିଁକିନା ଏ ବିରୋଧୀ ମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବବି ଦାସ ମାପି ଦେଇଛନ୍ତି ବବି ଦାସ ହଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ହଉ ଏମାନେ ମାପି ସାରିଛନ୍ତି ହଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ନିର୍ମଳ ବାରିକ ବାବୁଲୁ ଭାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୋର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ସୁଭାଷିଷ ଷ୍ଟେସନ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବବି ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ ଏ ପାଣ୍ଡିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏମାନେ ମାପି ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭର କରିଡୋର ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ ରୋଜ୍ ଥିଲା ତ ବ୍ଲାକ୍ ରୋଜ୍ କାହାର ଥିଲା କ'ଣ ଥିଲା ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ରୋଜ୍ ଗୋଟେ ଜାହାଜ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରୁ ସେ ଜିନିଷ ନେବାକୁ ଆସିଥିଲା ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲି ଅଥରିଟିକାଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟାଲି କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲଜ୍ଜାର କଥା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହେଉଛନ୍ତି ନାପଂସକ କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗୋଟେ ଜାହାଜ ଆସୁଛି ଜାହାଜ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାଟିଆ କୌଣସି ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ନୁହଁ କି କୌଣସି ଡ୍ରୋନ୍ ନୁହଁ ସେ ଆସି ପଳେଇଗଲା କିଏ ଜାଣିପାରିବେନି ଜାହାଜ ଆସୁଛି ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାର କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଆଜିକି 5 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ ବବି ଦାସ ଟିକେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବବି ଦାସ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ବ୍ଲାକ୍ ରୋଜ୍ଟା କାହାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କର ମୁଁ ଦେଉଛି ଟିକେ ପରେ ଆମେ ସସ୍ମିତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଲା ଖାଲି କାହାର ନା ଯେଉଁ ବବି ଦାସ ଗଲା ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କର ବି ଆଲୋଚନା କରିବା ତାପରେ ବି ଆମେ ପରୀ ପିହୁ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଯିଏ ବୁଝୁଥିବେ କାଳେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଭଦ୍ର ଲୋକଟା ମୁଁ ଅଭଦ୍ର ଲୋକଟା ନୁହେଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ ତ ଆମେ ଟିକେ ଆସିବା ଏବେ ହଁ ଆସୁଛି ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର टू डेज सस्मित पात्र 2 डेज आसला आलिगेसन तो आप जापारे ना तो बबी दास को ये गोटे सीधा सड़क प्रश्न तो आपड़ जो 2-2टा कमिटी करके डाकुना जो लोक को आपड़ गोटे पब्लिक रे आंसर रखु पब्लिकली आप क्वेश्चन रखु मु आपण सहित आपणकर आंसर देवा प्रस्तुत अच्छी ओडिशा लोक साधारण लोक हिसाब से आप राजनैतिक स्तर में जहाँ भी करूँ किंतु बड़ दुख लगुच आपण आंदोलन करिवार कथा कहते आपण सब बड़ लज्जा कहीं
ନା ଆପଣ ଠିକ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ? ମମିତା ମେୟର ବାପାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଭଳିଆ ବିକ୍ରି ହେଇଯିବେ। ବବି ଦାସ, ଆପଣ ଜଣେ ସର୍ବଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ, ଆପଣ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଦମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଉଠାଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି। ଆପଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୋ ପାଖରେ ବି ତଥ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ମୋର କେବେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବ, ଆମେ ବସିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବସିବା। କିଛି ବି ହେଉ, ମୁଁ ଆଜି ବି କହୁଛି, ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ବିଜେପିରେ ହେଉ କଂଗ୍ରେସରୁ କେଉଁଠି ଭୁଲ ଥିବ, ବିରୋଧୀ ହିସାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନାମ ଟେକି ରଖିବା ପାଇଁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାମ ଟେକି ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରହିବି। ମୁଁ ଏବେ ବି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ଥିବ ଆପଣ ଆଣ୍ଠେଇକିରି ଭୁଲ ମାଗିବେ, ଆଣ୍ଠେଇକିରି ଭୁଲ ମାଗିବେ। ମୁଁ ଆସୁଛି ଏବେ କାର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର, ଯିଏକି କଂଗ୍ରେସରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ। ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ଥିଲେ। ନାଇଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସିକ୍ରା ନଟ୍ ଇଫେକ୍ଟିଭ। नो 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 आई डोंट वांट टू नॉट इफेक्टिव। इफेक्टिव हब न हब सेटा अलग कथा। महात्मा गांधी जिते 50 थर माड़ खाई गाड़ी खाई जेल पशुले इफेक्टिव होता कि सुभाष बोस इफेक्टिव होता शेष को जो देश स्वाधीन है किए ना महात्मा गांधी कले। इफेक्टिव कौन हम आप पर्टिकुलाली मैंने डायरेक्शन देवे कि कौन इफेक्टिव है बोली आपण को इफेक्टिव नहीं कि ओडिशा चलबनी किंतु आलोचन भाग नवा आलिगेशन जोटा आसूची तापर क्लारिफिकेशन दबा लोकों को सामना को आनिबा लोकंकर प्रश्नर उत्तर दबा सेटा हूँ इफेक्टिव। मु भावुना जे आप गोटे कौन भावुंट गोटे बड़ भाई आप इंग्लीश जानते मुझे जानी नट इफेक्टिव माने कौन तो जोटा मुझे आप पूर्व देखिपारे तबे मुझे आणुची सामना को आउ टिके कौन आसवा हड़ताल नुहे उपस्थापन कहीं ना ए विषयटा मुझे सीधा सड़क भाव में देखेबी कौन देखेबी हड़ताल नुहे उपहास जोटा कि सस्मित पात्रंकर निजस्व अच्छी आउ से चैनलटा भी बीजेडी अच्छी बीजेडी अच्छी बीजेडी अच्छी कहीं ना नंदीघोष चैनल से चैनल लाइवटा मुझे देखी देखु नंदीघोष चैनल आईडी अच्छी ना हाँ आसवा नहीं नहीं प्रशांत सिंह कहे नो नो यू कैंट चेंज ना नहीं मु चेंज करिया चाहूनी मु भी चेंज करिया चाहूनी मु कि चेंज करिया मु गोटे नॉर्मल मनीष आपण भाया मनीष सीधा सड़क मनीष मु कहीं चेंज करिया चाहिए मु चेंज करिया बा किए जो प्रश्न आपण सामने अच्छी लोकों सामने अच्छी से प्रश्न उत्तर देवा को चेष्टा करी बा उत्तर पाइबा चेष्टा करी दैट इज एनफ मु चाहूनी जे कौन चेंज हो जाऊ बोली चेंज न हो बड़े आपण आसबेनि सामना को आपणकर कमेंट को स्क्रीनशॉट करके आज भी रखुची मो बड़ भाई जने ना तो से कथा नुहे चेंज करवाटा बड़ कथा नुहे किंतु बड़ कथा होची चिरंजीव कुमार कहले नाई नहीं भाई भाई देखो खराब कथा क्या कहबार आमर कौन अधिकार नाई तमें आसवा हड़ताल नुहे उपहास स्टिल नाउ मत टे एक आसबार समय दे प्लीज क्षमा करेंगे 2 मिनट मुझे आम आलोचना करवा निश्चित भाव में टे 2 मिनट मत टाइम दिंतु आपण मैंने लाइन प्लीज
नमस्कार। ମୁଁ ଜାଣିଛି କିଛି ଲୋକ ପଳେଇଯିବେ ବୋଲି। ତମେ ଏବେ ଆସିବା ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କର ଟପିକ୍ ଉପରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଟିକେ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟା ଘୋଷଣା ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଜି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା ହେଇଗଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ। 5 ଲକ୍ଷ ପୁରୁଷ ଲୋକ, ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ, ତ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଆସିଲା। ତ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ହେଉଛି ସେମାନେ କେଉଁଠି ମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କରିପାରିବେ, କେଉଁ କେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ, ଯଦି ସରକାର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଧିକାରୀକି ବସାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଟିକେ ବେଶୀ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମୋ କଥା? ତ ଯେଉଁ ସରକାର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର ବହୁତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଇକରି ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସେ ବବି ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ, ସେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ, ତାଙ୍କ ଶାସକ ଦଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ, ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ହେବ, ଯେଉଁ 10-20ଟା 30-40ଟା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ କାମ କରିବ, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବ, ତ ଆପଣମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ସମାନ ଜାଗାରେ ତ ଗୋଟାଏ ଲୋକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବନି ନା, ବହୁତ ଲୋକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ତ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ 5,000 ବା 10,000 ବା 15,000